हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं खाने वाली हूँ फिश फिश चावल, ये खीरा और ये प्याज। तो चलिए गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मछली में बहुत ही अच्छा स्वाद है। मछली का ग्रेवी का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है। गाइस, मूरा खाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मूरा अच्छा से खाना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत ही ज़्यादा तेज रहता है। इसका काँटा बहुत ही ज़्यादा।
इसमें और नींबू डाल दीजिए तो और ही ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। गाइस, मछली में कांटा ही बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कांटा अच्छा से निकाल के खाए नहीं तो वो आपके मुंह में चुभ जाएगा। गाइस, तो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा खा के लगा। तो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।